हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उस वक्त यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातमा पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज़ में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुँचूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना कटोला उठाकर चला जा। फिलफोर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना कटोला उठाकर चला गया, और वो सब्बत का दिन था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शफा पाई थी, कहा कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने कटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी उसने मुझे फरमाया कि अपना कटोला उठा कर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना कटोला उठा कर चला जा। मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहाँ के हजूम के सबब से टल गया था। बाद अज़ा यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, दुनिया की शुरू ही से कलाम खुदा इंसानों से खुदा की मोहब्बत का एक आजिज़ाना सबूत है। ये कलाम इतना गहरा है कि इसकी तह तक पहुँचना किसी बशर के बस की बात नहीं। इस समंदर की एक बूंद ही प्यासी रूह की तस्कीन के लिए काफ़ी है। ये इंसान के दिल को सैराब करता है, ये इंसान के रूह को मसरूर करता है, ये इंसान के बातन को रोशन करता है। ये तसल्ली का मंबा, मोहब्बत का सरचश्मा और उम्मीद का मीनार है। कलाम मुक़द्दस खुदा और इंसान के दरमियान एक पुरनूर और दोस्ताना रास्ता है। सदियों से अरबों इंसान इससे फैज़याब होते आए हैं और ये सिलसिला रहती दुनिया तक जारी रहेगा। यीशु ने भी इसी कलाम का प्रचार, मुनादी और आगाज़ जलील की झील से शुरू किया, और लोग हजूम की सूरत में इसका कलाम सुनने के लिए आते हैं, नजात और शफा पाते हैं। मैं ब्रदर शहरोज़ आशिक, सेंट हेनरी कैथलिक पैरिश, चक 424, फैसलाबाद से हूँ। इसी कलाम से आज के तलावतों की रोशनी में यीशु नजात और शफा है कि मफ़हूम, मतलब और मकसद को समझेंगे। इस दुनिया में अक्सर ऐसे वाक़या रोनुमा होते हैं जो इंसान को खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। वाक़यात के अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ज़रिए खुदा की कुदरत, हशमत,
جلال اور بزرگی انسانوں پر صاف، واضح اور نمایاں طور پر عیاں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج کی پہلی تلاوت میں حزقیل، جو کہ سب سے زیادہ رویا دیکھنے والا نبی ہے، دیکھتا ہے کہ مذبح کے جنوبی جانب سے پانی بہتا ہے، جہاں جاتا ہے زندگی، شفا اور تر و تازگی لاتا ہے۔ دراصل یہاں اس سے مراد یسوع المسیح ہے، جو خود کہتا ہے کہ زندہ پانی میں ہوں۔ انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ 38 برس سے بیمار شخص جو چل نہیں سکتا، جو بے یار و مددگار اور نا امید ہو چکا ہے، لوگ اور ہجوم موجود ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا کہ اسے بذاتہ کے حوض تک پہنچائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ جو ہی وہ منتصر ہوتا ہے کہ کوئی اسے پانی تک لے جائے، تو ہی یسوع جو خود زندہ پانی ہے، جو سب کو آب حیات کے چشموں سے مفت پلاتا ہے، اس کے پاس آ موجود ہوتا ہے۔ تب ہی اس بیمار شخص کی نجات اور شفا شروع ہو جاتی ہے۔ یسوع اس سے کہتا ہے اٹھ، اور وہ تندرست ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جس نے مجھ پر رحم کیا ہے، مجھے نجات اور شفا دی ہے، وہ یسوع ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یسوع کے خون میں فتح ہے، اس کے نام میں قدرت ہے، اور اس کے کلام میں طاقت ہے۔ انسانیت کے مسیحا، ہمدرد، محسن اور نجات دہندہ یسوع نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال کیا ہے۔ آج بھی یسوع نے ایک غریب کی مدد اور اسے شفا دے کر ہمیں درس دیا ہے کہ ہم بھی غریبوں کے حقوق کا تحفظ اور ان غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اور رہنمائی کریں، کیونکہ دولت، عزت اور شہرت انسان کو معاشرے میں شاید خوشحالی تو دے سکتے ہیں، لیکن نا امیدی سے امید، بیماری سے شفا، تاریکی سے روشنی، موت سے زندگی، فضل، نجات اور شفا صرف یسوع ہی دے سکتا ہے۔ پوپ فرانسس بھی کہتے ہیں کہ ہماری نجات کا سفر غریبوں کے راہ سے گزرتا ہے۔ تو اسی لیے آئیں ان روزوں کے مقدس ایام میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اور رہنمائی کریں، تاکہ ہم بھی یسوع سے نجات اور شفا پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔